kali ini seperti biasa aku bakal buat dance tutorial. Kali ini dari TAEYONG. Shalala la 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 la, shalala la 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 la, shalala. Langsung aja, kakak. Hey. Untuk start pertama seperti ini. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4 and 1. Kan turunnya di sini, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and hop. Tangan atas, hop. Kaki, hop. Oke, ulang diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6. Kakinya hop, 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 tapi cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2. Ke depan. 1, 2, hop. Kakinya hop. And 1, 2, hop, belakang. Kalau di sini tuh ke depan, hop, kanan, tutup belakang, kiri, tutup, bangun. Kan, hop, hop. Lanjut lagi, hop, lagi sekali, and then hop. Baru kanan, kiri, hop. Di sini, hop. Oke, ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8 and 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu step selanjutnya. Kan diri. Papak, 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 hop, mundur. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4. Kan 1, 2. Bajunya hop, tarik.
kepalanya kanan, kakinya jarinya diangkat, tumitnya nyentuh tangan. Dari atas, mundur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya, up, 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 up. Tangannya, up, turun sini, badannya, roll. One, two. Jawa. Up, mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 1, 2, 3, 4. Let's go. Ulang dari pelan-pelan. Mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Let's go. Dari sini baru lanjut ke part selanjutnya. Oke. Part selanjutnya dari let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang. Pelan-pelan sekarang. Jadi, let's go. 1, 2, tunjuk, loncat. 1, 2, 3, 4. Kakinya 1, 2, 3, 4. Bahunya 1, 2, 3, 4. Tangannya. Jadi, let's go. Push. Tunjuk. Loncat. 1, 2, 3, 4. Up. 1. Dorong. 2. Dorong. Silang. Silang hak. Turun. Silang hak. Turun. Hak. 2. Stop. 3, 4. Kanan, kiri, hak. Kiri, kanan, hak. Turun. Kanan, kiri, kanan, putar. Oke. Sekarang versi cepat. Jadi, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, hop. Oke, dari sini baru kita lanjut ke part selanjutnya. Oke, part selanjutnya dari 1, 2, hop, putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Baru lanjut ke tas selanjutnya. Oke, kita angkat pelan-pelan. Berdiri. Kanan, kiri, kanan, putar. 1, 2. Putar. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak dikagetin kita gitu. Dihentakin 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Baru lanjut ke part selanjutnya. Oke lah, ke part selanjutnya. Itu dari 1, 2, 3, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 1, 2, 3, 4, 5. Baru lanjut ke pasnya itu apa itu duduk. Ya kayak gitu pokoknya. Kita pelan-pelan sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, hop, 1, 2, 3, and 4, 5, and 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun sini. 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini baru lanjut ke part lainnya. Ya, ulang lebih cepat nih dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. Oke, dari sini baru lanjut ke oke, lanjut dari 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ulang dari 1, 2, 3, and hop. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Putar balik ke bawah. 7, 8. 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 5, 6. Hop. Up. Hop. Hop. And hop. Dum 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 dum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4. Balik. 5, 7, and then 1, 2,
and then 3, 4, 5, 6, 7. Wow, berkali. Kita ulang dari 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and bergeraknya. Oke, di bagian geraknya dari sini tendang. Hap. Pas tendang tuh tangannya baru dibuka. Hap. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ulang dari 1. Yang pertama itu nunduk, hap, 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 hap. Yang kedua berdua, hap, 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 hap. Tenang, putar, 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 putar. Tenang, hap. 1, 2. Nanti gerakan yang ini, kaki kanannya hap. Agak diputar gitu badannya. 1, 2, 3, ha, ha, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Let's go. Oke, ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Semoga video ini membantu.